परस्पर हाथ मिसी कहंतु यस आई एम गुड Can you shake your hands with your neighbor and say, I'm good? आई एम गुड कहंतु यस आई एम गुड मु भलो अछि यस बिकॉज़ आई हैव ए गुड गॉड हालेलुया କାରଣ ମୋର मोर ପରମେଶ୍ୱର परमेश्वर ଉତ୍ତମ गोटे उत्तम ପରମେଶ୍ୱର। परमेश्वर अटंती Because my God is a good God. दैट इज व्हाई ऑलवेज आई एम गुड ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। whether in my bad situation whether in my good situation I am good ମୋର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ବା ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ମୁଁ ଉତ୍ତମ। hallelujah Hallelujah. ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି There's a song. दुख बेले गाएमी Hallelujah. मन के बुझामी Hallelujah. hallelujah Hallelujah. दुख समय भी मध्य आमे गुड हमर परमेश्वर सेति लेखा वाला सब समय उत्तम आनंद कर बोली करी In your times of sorrow also the Lord is good. Therefore it's written that you may rejoice in all the times. सो मु आउ थरे अपन मान को चर्च ऑफ कैलवरी रे स्वागत करे I once Hallelujah. again welcome you in Church of Calvary. ऑनलाइन रे जते भाई भौणी माने अछंती ऑफलाइन रे जते जण अछंती तांको आउ थरे वी ग्रीट यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस ଆଉ ପୁନର୍ବାର everybody watching us online ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଫଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ। कैन यू वेव योर हैंड ଆପଣମାନେ ନିଜର ହସ୍ତକୁ ହଲେଇ ପାରିବେ କି ଏ ପ୍ରକାର? तार अर्थ हम अछु This means that we are present. हालेलुया Hallelujah. सो जदि ऑनलाइन रे कि अछंती आपण आमेन लिखि पारिबे आ कहि पारिबे यस वी आर हियर हम माने ई जगह अछु बोली People, those who are watching us online, you can type and say amen or you can write that I am here so that So- we know that you are watching us. मु गोटे स्टोरी रु आज आरंभ करिबे आजर वाक्य I'll begin from a story. गोटे पाळक भाई आ गोटे विश्वासी भीतर स्टोरी This is a story between a pastor and a believer. दैट बिलीवर वाज ए वेरी गुड बिलीवर ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ वेरी ଥିଲେ गुड एक्टिव बिलीवर ଆଉ ସେ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ आ से पाळक मध्य अति उत्तम and the pastor was also very good. सो सम डेज किछि दिन गला परे And after few days से विश्वासी टिके चिड़चिड़ी हेले and that believer started to behave irritating. मोर सहित अछंती समस्त Are you with me? दिने पास्टर को कहिले And once he told to the pastor, पास्टर भाई brother pastor, आई एम नॉट फीलिंग गुड मते भलो लागु नाही काहे कि ना हमर चर्च रो माहौल टी खराब होछि because the atmosphere of our church is quite disturbing. किछिटा बिलीवर थांती से माने नोटिस करू थांती बाकी अन्य बिलीवर माने नोटिस करू ना थांती There are some believers, those who will not notice and some who will not notice. सो कहले मते भल लागु नै पास्टर भाई आ मु मते इच्छा लागु नै ए चर्च भलो बले जेमती ग्रो होतला सेमती ग्रो हो नै He came and told that, Pastor, I don't feel good. The atmosphere is not good. The way it was growing, it's no more growing मो that जाने way. नै आपण माने केते ई विषय चिंता करूछंती किंतु किछिटा भाई भोडी माने चिंता करूछंती विषय I don't know if any of you are thinking about this, but there are few brothers and sisters, those who think about this. ग्रो हो नै बोली करे Because it's not growing. तो पाळक को चिंता करले वो वेरी गुड ठीक होती तुम भलो चिंता करूछ आई एम आल्सो मतलब फीलिंग लाइक दैट सेम थिंग And the pastor said that it's very good that you're thinking because ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ same ବିଷୟ बट ଭାବୁଛି. इन द मिड्स से भितरे मु गोटे विषय तुमको कहूची सुन But in the meanwhile, I want to tell you something. नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट संडे चर्च को आसीबो When you come visit the church next Sunday, कम फर्स्ट कम अर्लियर ପ୍ରଥମରେ ଆସିବ. केही आसी नथिबे तुम पळे आसो While nobody has come, you must arrive first. आ से चर्च ता गोटे खोला जगह रे थिला And that church was in an open area. आमे तो साइड में नेबर्स रे अछु से चर्च गोटे खोला जगह रे थिला से आसीले पास्टर से विश्वासी आसीले We are in a closed area. We have neighbors बिफोर beside. द वर्शिप मतलब वर्शिप आरंभ हेबा पूर्वरु But that believer came the other Sunday, and before the worship began, पास्टर भाई तांको गोटे कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर ग्लास फुल जल्दी जल्दी ना ग्लास ग्लास नॉट बॉटल ग्लास हाँ ओके सो परस्पर परस्पर टिके मिशंतु कहंतु यस आई एम हियर टुडे मु आज ए जगह अछि प्रभु को पाई बोली करी you can shake hands with your neighbor, shake them, and say that ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି. मु एक्सीडेंटली ए जगह नाही ମୁଁ ଅକସ୍ମାତ ଭାବେ I am not here. दैव दुर्विपाक पाई नाही एक्सीडेंटली यस सेम Okay, I am not here accidentally. जल्दी 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 फटाफट यस इट्स ओके पूरा फुल जल्दी सो मु ए जगह रे एक्सीडेंटली नाही मु प्रभु कर प्लान योजना सकासु अछि I am not here accidentally. I am here because of the plan of God. आउट के बस बस
ତଥାପି କମିଗଲା। Yeah. ପାଷ୍ଟର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଲେ So the pastor gave that believer a glass of water ଆଉ କହିଲେ and said, ଗ୍ଲାସ ଧର ଗୋଟେ ବି ବୁନ୍ଦା ପାଣି ତଳେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। you hold this glass and not one drop of water should fall out of the glass. easy task. And he said, pastor, এটা ଗୋଟେ ସହଜ I କାର୍ଯ୍ୟ, can do easily. ମୁଁ ଅତି ସହଜ ଭାବେ ଏହା ନାଇଁ କରିପାରିବି। ନାଇଁ ମୋର ଭାଇ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶୁଣ। And pastor said, no, my brother, listen to me carefully. Take this glass of water, ଆଉ ଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନିଅ, drop ନ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାରିପଟେ ରାଉଣ୍ଡ କର। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବୁନ୍ଦ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ଘେରା ଚାରି ବୁନ୍ଦା ଲଗାଇବାର। ପଡ଼ିଗଲାଣି। I have already made 4 drops of water are already fallen. କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବୁନ୍ଦା ତଳେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। You have to concentrate, not one drop of water should fall out. ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ବିଲିଭର ଥିଲା, And because this believer was an active believer ପାଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲା, and he obeyed the voice of the pastor, ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚର ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେଲା ସେ। and he took one round of Hey church. pastor, I've done this. Hey pastor, I did this. ହଁ ମୁଁ pastor ଭାଇ ମୁଁ ଏହା କରିସାରିଲି. ପାଣି ପଡ଼ିଲା। And the water did not fall. ମଜା କଥା ହେଉଛି ସେ ଗ୍ଲାସର ପାଣି ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ worship ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା। And what was funny is while he was taking a round of the church, worship had already begun. ଆବାଜ କିଛି ଶୁଣିଲୁ କି ପଚାରିଲେ। And the pastor asked, did you hear any voice? ମୁଁ He ତ said, ପାଣିରେ no. କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲି। My concentration was on the water. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। If you come here, have your concentration on the Lord. ଆପଣ ସେ ଭାଇ ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ, If you concentrate on that ସେ brother, ଭଉଣୀ ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ if you କରିବେ, concentrate on that sister, ଆପଣ ହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ ସେଠି। you yourself will fall down over there. ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆରେ ପାଣି 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 ଭର୍ତ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଭିତରେ। And when you come here, concentrate on your water. Be filled with the water while you can. ବାଇବେଲରେ ଜଳକୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଣି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। In the Bible, the word has been compared with water. ଏଇଟା ଆପଣ ବାଇବେଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ। If you don't understand the Bible, it is not your problem. ବାଇବେଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। If you don't read the Bible, then that is your ମୁଁ problem. ତ ବୁଝୁନି, ଆରେ ପଢ ବାପା, ଫାଷ୍ଟ ପଢ ତାପରେ ବୁଝିବ ତମେ। You say, I don't understand, but first you have to read. ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢୁନାହୁଁ। We are not reading the Bible. ଆପଣ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବାଇବେଲକୁ। First you take Bible inside of you. ଆପଣ ଭିତରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଣିକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। First you take the water inside of you. ଯେତେ ଥର ମିଳୁଛି, ଯେତେ ଟାଇମ ମିଳୁଛି, ପାଣି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। The number of times you get it, receive the water. ସମୟ ଆସିବ, And a time will come, ସେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଣିକୁ and from that filled ଯୀଶୁ water, ଛୁଇଁବେ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ and ପରିଣତ Jesus କରିଦେବେ। will touch it and it will turn into wine. ଯଦି ଆଜି ପାଣି ଭରିଛନ୍ତି, If you have filled ଆଜି yourself with ବୁଝା water, ପଡୁନାହିଁ, you don't understand it ଯେବେ today, ଦିନେ ଯୀଶୁ ଛୁଇଁବେ ପାଣିକୁ, and one day Jesus will come and touch the water and it will be turned into wine. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ସୋ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। So you concentrate on the Lord. You won't believe ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ। You know, there's not a single perfect place in the entire earth. ଶିକ୍ଷା ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲେ ଏଜୁକେସନ ହଉ, ହେଲ୍ଥ ହଉ, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କୌଣସି ଇଭେନ୍ ପରିବାର, ଇଭେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରପସନ ହେଲାଣି। Be it education sector, be it health, your family, or even church is also getting corrupted. 350 ଟଙ୍କିଆ ଚେୟାର ପାଇଁ ଘୁଷ ଦିଆଯାଉଛି ଚାଲିଛି ଆଜି। And people are quarreling among themselves for 300 rupees worth of a ଆମ chair. ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମିତି ହଉନାହିଁ। Our church is not like that. ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। I'm just trying to make you understand. କୌଣସି ଏମିତି ଜାଗା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା, କୌଣସି ପାଳକ, କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ full perfect ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। And there is no church or no pastor in this entire earth who is entirely କୌଣସି perfect. ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା କି yes come to our church and we are perfect, he deceives you, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିଲା କି ହଁ ଆପଣ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ଆମମାନେ ସିଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। yes we are worshiping a perfect god, ଆମମାନେ ସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଉପାସନା କରୁ, ଆମେ perfection ର way ରେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ରେ ଅଛି, Someone is in the first grade, ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପଢିଲାନି, someone is in the matriculation, କିଏ PhD ଆଡକୁ and ଗଲାନି। someone is going to the PhD we are in level. a track, ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ପଥରେ ଅଛୁ। hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. we are in the same boat। ଆମମାନେ ଏକ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। କିଏ ପଛରେ ରହି ଯାଇଛି?
somebody is lagging ये behind आगरे रही and someone has gone up front. मोर मोर प्रिय प्रभु के लोक माने So my dear God's people, कौनसी जगह पृथ्वी रे until Jesus आज पर्यंत आसी नहांती until the Lord Jesus comes जे down, पर्यंत तांकर मोर चर्च को नहीं नहांती till the time he elevates his church, चर्च गुटे परफेक्शन रो वे रे जाउची church is only in the way of perfection, किंतु ए पर्यंत परफेक्ट ही नहीं but it has not been perfected yet. फ्लैश थिबा पर्यंत परफेक्ट ही Till it has flesh, it cannot be perfected. फ्लैश ये पर्यंत अछि हमें परफेक्ट हां यस हमर चिंताधारा रे हमर भावना रे हमर कल्पना रे हमर थॉट रे हमर समस्त विषय रे इच्छा रे मंदता पळे आसुची अनेक समय रे Until we have the flesh, in our thoughts, in our desires, in our interests, evil things will come into it. सो Tahele, जो जगह प्रभु आपन को मध्य रखी चंती the place where the Lord has planted you and I. Amen. मु आउथरे बस मेसेज को के रही के आउथरे जो माने फर्स्ट टाइम हमर चर्च को सर्विस को आछंती मु तांको वेलकम करिया पई चाहू छी I'll break the sermon for a moment, and anybody who has visited us for the first time, you can stand up. तांको पई करताली दवा Brother is here, we can welcome him. He cannot stand up. आउ गत दिन मानकर तांकर ऑपरेशन हेची आउ तरु भणी आउ परमेंद्र भाई को से रिलेटिव अटंती आउ से जगह को आसीचंती प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु विशेष करे तांको पई प्रार्थना करिवे ए दिन मानकर ऑपरेशन हेची आउ से किछि योजना नै जगह को आसीचंती प्रभु से योजना को तांकर सफल करंतु आमेन. And a few days ago, he has been through an operation. He is the relative of Pramendra and Taru, and he has visited here with a purpose, and we must pray for him that the Lord will fulfill his purpose through him. मु जाने नै तांकर द्वारा अनेक लोक भी प्रभु आशीर्वाद प्रभुकर आशीर्वाद We don't know, but through him, many people will be blessed. आमेन. Amen. प्रभु कहा कहा को गुडे चैनल ऑफ ब्लेसिंग रखंती प्रभु And the Lord makes few people as the channel of blessing. आउ से व्यक्ति को तैयारी करिया पर्यंत आपन को मध्ये सियाडे तैयारी करूथबे While he prepares this person, he will also prepare you on the other से व्यक्ति side. तैयार हैला परे आपन को नंबर लागि जिवो सेते After that person is prepared, your turn will also come. सो मोर प्रार्थना हमर चर्च रे अनएम्प्लॉयमेंट न रहू My prayer is there should be no unemployment in our church. Amen. आपण माने ग्रो करंतु एम्प्लॉयमेंट पांतु प्रभु को पाखरे महिमा करि पारियो प्रभु कहबे धन्यवाद प्रभु मते चाकरी खंडे देला बोली गिरी. And this is my prayer that none of you should remain unemployed. I want you to have a job. You should be employed and you will glorify God. आपण को परिवार जदी काली सकाळे गोटे झगड़ा हला If on the other day there is a quarrel in your house, परिवार गोटे झगड़ा हेउची if there's a strife in my house, मु मोर घर छाडी देबी should I leave my house ना मोर घरे मु से डील करिबी बोले समाधान करिबी or I will go and deal it within my family? प्रभु हमको विवेक देइछंती. The Lord has given us the conscience. देखंतु जदी मु सामान्य गोटे क्षुद्र लोक हेकरी मोर घरर समस्या को ने टैकल करूची समाधान करूची आ मते जीवा पे इच्छा न रहूची तले एटा परमेश्वर के घर. See, if being an ordinary person, if there is a problem in my house and I'm not leaving but I'm trying to make it right, then this is the house of the God. आपण जदी कहा द्वारा बोले दुखित हो गेल हट हे गले If you have been hurt by somebody, या मु कहा द्वारा हट हे गली if I have been hurt by somebody, go to personally that brother that sister ଆଉ ସେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ନିକଟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ फलाना भाई फलाना बहन ये चीज है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଏଇ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଅଛି. चर्च कोन होटे मो प्रिय मन जानि छंती. You know what is the church, my dear This is people? not the church. ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ. तले काई की एतकी सजा सुजी पैसा मगा मगे प्रति मास रे Then why do we every month do we spend so much of money? परमेंद्र भाई प्रति मास रे मेसेज पठौतिबे ग्रुप रे कि प्रभुकर दान हटे चर्च अछि हम ये प्रभु ताको आशीर्वाद करलो तार भीतर सिंसियरिटी अछि से भीतर. And every month Pramendra would send messages in the group that this is the house of the Lord, you must give your tithes and offering because we have to pay the rent. May the Lord bless him. He has shown But I am sincerity. telling you the truth that this is not the church. ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ. Church, we are the church. ଆମ୍ଭେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟୁ. Hallelujah. Hallelujah. गत दिन मान करे मु बाइबल रो 5 गोटी मंदिर विषय कहितली मने अछि का And the last few days I was speaking about 5 temples of the Bible. आमे माने होचन तांकर मंदिर जीवित मंदिर We are the temple of the Lord, the living temple. जीवित ईश्वर The living God जीवित मंदिर भितर रहंती. lives inside the living temple. से कोनोसी हस्त निर्मित मंदिर रे रहंती नाही. He does not confine himself in handmade temples. से व्यक्ति से जो मंदिर बने नहंती से मंदिर रे केमिति रहिबे से. How can he live in a temple that he has not made for himself? से ए मंदिर बने चंतले एठी रहिबे से. He has made this and therefore he will Then remain what in is this. this? ताले ଏହା कोण? एवरी 10 अध्याय 25 पद. Hebrew 10:25. हिंदी में अगर किसके पास है तो पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, ओडिया भी पढ़िए. एवरी 10:25.
जोरे जोरे भौणी जोरे टिके एब्री 10 25 आउ केही केही जेपरि आम्भमानक मण्डली उपासना परित्याग हाँ करिथांती हाँ हाँ केही केही आंबर जेपरी मंडली उपासना आज अनेक भाई भौणी मु गतकाली भाई सहित कथा होती अनेक भाई भौणी आसिया इच्छा करती वाई कहीं कौन है मु कहली गोटे परिवार जदि दुख अच्छी कष्ट अच्छी परिवार को छाड़देवी मु So the other day I was सेल्फिश talking to the brother that many people do not want to come to the church. If there is a problem in my house, should I leave the house? ताले मु स्वार्थपर अटे. छाड़ी कि घर Should I leave the house? मोर बापा को माँ को छाड़ी देवी कि Shall I leave my father and mother? साउल भाई yes if you have the call for ministry then definitely will leave the जदि your house. आपनको सेवा कार्य निमंते बुलावहट अछि ताले आपण माने छाड़ी परिबे. तो समाधान करिबी मु But you will solve it. এটা এটা এভরি পুস্তকর নূতন নিয়মর লেখক লেখুচন্তি কিছু লোক যেপরি উপাসনা ত্যাগ করিছন্তি আমি সেমতি ন করু The author of this book of the New Testament, he writes that some people have forsaken the fellowship and we should not fall under that this is category. not for the gentiles my dear people of god ଏହା ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମୋର this ପ୍ରିୟ is ମାନେ. for you and for me who have already received the holy spirit and test the goodness of holy spirit ଏହା ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନ୍ତି. ଲେଖା ହେଇଛି not forsaking the assembling of ourselves this is the place where the saints assembles ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ସାଧୁଗଣ Hallelujah. ମାନେ एकत्ରିତ ହୁଅନ୍ତି. এই জায়গার না কোন What is the name of this place? কম সমস্ত কবা ইকট্ঠা ভবন এই জায়গার না কোন What is the name of this place? Maybe এটা গোটে না ଅଛି but really it's called ইকট্ঠা gathering place Gathering place, yeah. Maybe it has a name, Church of Calvary, but the real name, what we can call it, is a place of gathering. तो नेक्स्ट टाइम काको इनवाइट करछन कहंतु हमर इकट्ठा भवन को आसंते बोली If you invite next time to somebody, you may ask him to please visit us to our place of gathering. दिस इज नॉट द चर्च आई एम द चर्च ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ. आपण माने मंडली ଆପଣ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟ. केबे मध्य ए भूल रखंतु नै जे मोहन चर्च को जीवा से चर्च ना चर्च आपण निजे चर्च परा Don't think that you will go to that church. No, that is not the church. You are the church. तो एटा कोन आमे प्रभु को लोक माने जेता प्रभु को उद्धार पाइबा लोक माने प्रभु को लोक माने आमे मिसी कर गोटे जागा रे बइरी एटा गछ तळ भी हे पारे आराधना जोटा करूछु सेटा इकट्ठा भवन. So all the people, those who have had the salvation, those who have received the Lord Jesus as a savior, if they gather together in one place, it may be under a tree also and worship, that is called church. So hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. आज वचन जाने से पहले कुछ समय आपसे बात करना चाहता हूं And मैं. before we proceed to the word of God, I'd like to talk to you for a moment. So आप अलाउ करेंगे Will you allow me? पुराना नियम में In the Old Testament, पुरातन नियम रे विशेष कर लेविय पुस्तक रे प्रभु जेते बलिदान प्रथा सब देले in the Old Testament, especially when the Lord would describe about the sacrifices in every Leviticus, sacrifice most of the every sacrifice so ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ବଳିଦାନ has to be killed. ଆଉ ତାକୁ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା. मोर ध्यान दउचंती मोर सुनंतु Are you paying attention? मु चाहेबे आज कोयर सामना रे बसंतु आज कोयर टिके सामना रे बसंतु खाली I would want the choirs to please come and कोयर sit जो भाई in the front. सामना रे बसे थांतो टिके हला सो every sacrifice has to be killed. ଆଉ ସମସ୍ତ ବଳିଦାନକୁ ମରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା. टिके भी बंचु नथिला They would not be alive even a bit. जदि बंचु थिला If it was alive, ताहले सी बलिदान रिजेक्ट then that sacrifice is rejected. मोर सहित अछंती Are you with me? सोर भाई को न देखंतु याडे देखंतु Don't watch Saurabh, watch us. आ आपन को साइड जदि जी सोउची ताको एंती हले If somebody is sleeping beside you, just shake that person up. भाई सुओ नाही Brother, don't sleep. भौणी सुओ नाही Sister, don't sleep. वाक्य चलीची The word is going on. आमेन Amen. सो किंतु नूतन नियम रे But in the New Testament, प्रभु मुर्दा बलिदान चाहिए नहीं the Lord did not want a dead sacrifice. प्रभु लिविंग सैक्रिफाइस The Lord demanded a living sacrifice. से कहले Hallelujah. मते मुर्दा बलिदान सफिशिएंट हे गला दरकार नहीं मुर्दा बलिदान मते भी जीवित बलिदान Hallelujah. दरकार अछि He said the dead sacrifices are enough for me. I no more need it. Now I want living sacrifice. हालेलुया Hallelujah. Wow. कैसे कैसे How? कैसे जिंदा बलिदान What sort of a living sacrifice? कैसे हम खुद को जिंदा बलिदान कर पाएंगे How we can make ourselves a living sacrifice? बाइबल रे In the Bible, हब्बा Eve, हमर जेजेमा our great grandmother, भोक लागि नथिला she was not feeling hungry, किंतु फळ खाइला yet she ate the fruit.
ସତ କଥା ଭୋକ True. ଲାଗିଥିଲା କି Was she feeling ତାର hungry? ଭିତରେ ଧ୍ୟାନରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ Listen carefully. ବାଇବଲରେ ହବାକୁ ଭୋକ ଲାଗି ନଥିଲା In the Bible, Eve did not feel hungry, କିନ୍ତୁ ହବା ଫଳ ଖାଇଲା yet she ate the fruit. ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା In the New Testament, Jesus felt hungry, କିନ୍ତୁ ପଥରକୁ ରୁଟି କଲେ ନାହିଁ ସେ। yet he did not turn the stone into bread. ବୁଝିପାରିଲେ ହବାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଫଳ ଖାଇଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ 40 ଦିନ ପରେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲା ତଥାପି ସେ ପଥରକୁ ରୁଟି କଲେ ନାହିଁ In the Old Testament, Eve was not feeling hungry, yet she ate the fruit. In the New Testament, Jesus, after 40 days of fasting, he felt hungry but did not convert the stone into bread and इसका ate मतलब it. क्या है What does this mean? खुदावन को वो पहला स्थान देता था He would give the first priority to यीशु the Lord. मसीह ने अपने भूख को अपने शरीर को पहला स्थान नहीं देके परमेश्वर को उसके वचन को पहला स्थान दिया Jesus Christ would not prioritize his hunger or his body or his flesh first. Rather, he would give the Lord the first priority. ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁନି କାହିଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଖାଉଛ ତାହେଲେ Then, if we feel hungry, why are we so restless? ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କାମ କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ Then, whatever the Lord does not like, why do we repeatedly do it? ହବାକୁ ଭୋକ ଲାଗି ନଥିଲା Eve was not feeling ସେ hungry. ଡିନା ଇଜିଲି କରିପାରନ୍ତା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି She could have said that, no, I don't need to eat it. କହିପାରନ୍ତା ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ନୁହେଁ ସେ ଡିନର ଟାଇମ ନୁହେଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି She could have said, this is not lunch time, this is dinner time, I don't eat this. କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲା ନାହିଁ But because she could not prioritize the word of the Lord first, ଶୈତାନ Satan, देखो जीसु completely perfect yes Jesus is completely perfect. ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବି କୌଣସି ମନ୍ଦତା ନାହିଁ He does not have even a bit of any sort of evil thing or sin in him. ଶୈତାନ ଦେଖିଲେ ୟାକୁ କୌଣସି ଟେମ୍ପଟେସନ ରେ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରି ହବ ନାହିଁ Satan saw that I cannot tempt this man in any sort of temptation. ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ Many people of God, ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି those who have been redeemed and are here, ଦିନ ଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର and there was a day when they had a lot of evil things in କିନ୍ତୁ them. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି But after they received the Lord, all the bad attitude has left them. କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୁଁ Still, I would like to repeat for ଯଦି them. ଆପଣ ଏବେ ବି ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବେ I'm telling you, even if now, if you are ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ backslided, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେ ସମାନ ଗୁଣ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ even now, if you are backslidden, then the same qualities would come back to you. ଅନେକ ଲୋକ ମଦୁଆ ଥିଲେ Many people were drunkards, ଅନେକ ଲୋକ ନିଶା ଖାଉଥିଲେ ପାଉଡର ଖାଉଥିଲେ and some people would consume drugs. ଅନେକ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ ମର୍ଡର ଥିଲେ Some were murderers. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ But after knowing the Lord, ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ପର୍ସନ ହେଇଗଲେ and they became a new person. କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହଉଛନ୍ତି And now they're going far from the Lord, are backslidden, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯାକ ଆଉ ଥରେ and all the old attitude is coming back to them. ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ପୁରୁଣା ପାପ ଯାକ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ After 10 years or 25 years, all the bad things or old things are seen again. ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ In our church, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ କାମ କରୁଛି a spirit is working. ସ୍ଲାଗିସନେସ୍ ଅଳସୁଆ Also, ନିଦ slumber. ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଏବେ Can we pray? ଚାલો ଲେଟ୍ସ ପ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କିଛି 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଖ ଖୋଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କି we reject we cancel the spirit of sluggishness ଆମେ cancel କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ yes pray Hallelujah. Glory, glory, Ripatala glory, glory. brokondala brebekhenderebe. Shibori Rishele heri brolabasia khandele brovala Oh, basha glory, kadaba. glory, 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 Entiandele glory, glory, brebiha zakhalia sabrola Re babashiandalaba. namo O ripatala Thank you, Lord. bakhandalaba. Thank you, Lord. Prabhu, Thank you, Lord. ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯେ କେବେ ହେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ହେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ Amen, ପରମେଶ୍ୱର amen, ପ୍ରଭୁ amen, ଆପଣଙ୍କର amen, ସେ amen, ଆତ୍ମାକୁ amen. ଏଇ କ୍ଷଣି ଏଇ Amen. ସ୍ଥାନରେ ପଠାନ୍ତୁ ରାଜା Yes. ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ନିଦ୍ରିତ Glory, ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ glory, ବାପା glory, ପ୍ରଭୁ glory. ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ yes, yes. ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର Oh, ନିଦ୍ରା glory, ପ୍ରଭୁ ଯାହା glory. ସାମସନକୁ ନିଦ୍ରାଗତ କରିଥିଲା Yes. ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋନାକୁ ନିଦ୍ରାଗତ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଲାଷ୍ଟର ନିଦ୍ରା ସେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ଯିବାର ନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେବାର ନିଦ୍ରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମୟରେ ଦୂର
ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ Amen. ନାମରେ Amen. Father God, I pray for the awakening of the Spirit in your people, Master. Lord, send your fire. Lord, consume us with your fire. Lord, let us Glory. not be slumber in the house of the Yes. Lord. प्रभु ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ତତ୍ପର କର Father God. ଆମମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା. ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ବାପା. ନିଦ୍ରାଗତ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର. Father, you said ଯେତେ ଜଣ ନିଦ୍ରିତ ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏହି ସମୟରେ. Father God, let all the sluggishness we rebuke it from the house of the Lord. Father, let each and every spirit, those who are under the influence of my voice, be risen up in the name of Jesus. प्रभु ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରାନ୍ତୁ ରାଜା. ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ବାପା. ଆମର ସମସ୍ତ ଅଳସ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛୁ Father God. We are excited for you, Lord. We are waiting for you, Lord. We want to listen from you, Lord. Speak to us, Lord, for your people are listening this morning. Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद दौची आपा. प्रभु ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ. ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ Father God, so that ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ରାଜା, ଆମମାନେ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ. ପୁଣି ଆପଣ ଓ ଆମେ ମାନେ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା. ଏଣ୍ଟାୟାର ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଣୁଅଛି ବାପା. ଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ. ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାପା. ଏକ ସପ୍ତାହ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଛି ବାପା. ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ଏକ ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ପାପ ଭାବରେ ବିତାଇ ପାରିବୁ ରାଜା. এই সময়କୁ ପବିତ୍ରକୃତ କରନ୍ତୁ ରାଜା. ଆମମାନଙ୍କୁ sanctify କରନ୍ତୁ Father. Thank you, Lord. I give you all the honor. I give you all the glory in Jesus' name. And the church say, Amen. 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 Hallelujah. Be sensitive for the word of God. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବା. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଟନ୍ତି, If the Lord is sensitive when we pray, then why you are not sensitive to the word of God? ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ Why ସେନ୍ସିଟିଭ୍ I ହେବା am not ନାହିଁ? sensitive to the word of God? ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ honor କରନ୍ତୁ. And we must honor the word of God. ଶୈତାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ ଆଉ ପୁରାତନ ଜୀବନ ଦେଖିବ ସେ. If anybody want to see their old life, you can go away from the Lord and you will see all the old nature coming back to you. ଏଇଟା ଆମର ଭାଇ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଗାୟଦର ଭାଇ ମାନେ. Our brother Gayadhar, he has made ସେ this. ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ କାଠରେ ବନା ହେଇଛି. Only he knows in which wood anybody is it. except ଗାୟଦର ଭାଇ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ କାଠରେ ବନା ହେଇଛି? Except Gayadhar bhai, does anybody know in which wood this is created? ଏଇଟା ଯଦି ଖୋଳି ଦେବି ମୁଁ, If I dig this, ତାର ଅରିଜିନାଲ କାଠ ଦେଖାଯିବ ସେ ଭିତରେ. the original wood will be visible. ପୁରୁଣା ଲାଇଫ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରୁଣା ଲାଇଫ ଦେଖାଯିବ. If you want to see how your old life would look like, you may go away from the Lord and ଆମେ you can church see your ଭିତରେ old ଥିବା, nature. You will be inside the church. ପ୍ରେୟର ରେ ଥିବା, You will be in the prayer. ଇଭେନ ବେଦୀରେ ଥିବା, Even you will be on the ପୁରୁଣା ଲାଇଫ altar. ଧରିକିରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଆମେ. Still you will be living with your old life. Be careful. ସାବଧାନ ହେବା. ଶୈତାନ ଦେଖିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ ଟେମ୍ପଟେଡ ଇଜିଲି କରିହେବ. Satan saw that I can tempt any other person very easily. ଭାବିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି କି ଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବି. But he thought, how should I tempt Jesus? ଶୈତାନ ବି ବହୁତ ଟିକେ ଚାଲାକି ଅଛି. And even Satan is clever. ଏଟାକୁ ତ ଭୋକ ଦ୍ୱାରା ଟେମ୍ପ୍ଟ କଲିନି, I could not tempt him ନିଦ through ଦ୍ୱାରା hunger. ଟେମ୍ପ୍ଟ କଲି ନାହିଁ, I could not କୌଣସି tempt him through ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଦ୍ୱାରା slumber. ଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, I cannot tempt him by କୌଣସି any other ମନ୍ଦତା thing. ଦ୍ୱାରା ଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ. I cannot tempt him through any evil thing. ସେ ମନେ ପକାଇଲା, And he remembered. he is my creator, ସେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି. ତ he is the creator, ତାମାନେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା. ତ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହେ ମୁଁ. ତାହେଲେ tempt ମୁଁ କରିବା. I will ask him to create କ'ଣ? something. ରୋଟି ପଥରକୁ ରୋଟି ବନେଇ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କର ଟିକେ ନୂଆ. What I must ask him, I will ask him to create कुछ bread नया out of करो stone. प्रभु. Lord, do something new. This spirit आज चालीची चर्च मान के भीतर. Today, this spirit is going in the church. कुछ नया करेंगे. We'll do something new. पत्थर को रोटी बनाओ, इटा तो इतिहास के भी है ही नहीं.
To turn a stone into bread, this has never happened in the history. ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। The Lord has turned water into wine. ଶୈତାନ ଦେଖିଲାନି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟରକୁ କ୍ରିଏସନରେ ଟେମ୍ପଟେସନ ଦେବା। Satan saw that this is the creator, so I will tempt him through some creation. ତମେ ତ କ୍ରିଏଟର ଟିକେ ପଥରକୁ ଟିକେ ରୁଟି ବନା ତ ଦେଖିବ। You are a creator. Can you show me, can you turn a stone Hallelujah. into bread? यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? It is written। Eha lekha କଣ achi. କହିଲେ? What did he say? କଣ କହିଲେ? What did he say? ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ କହିଲେ ସେ? ଏହା ଲେଖା ଅଛି। It is written. ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, Man- ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। Man shall not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. ଏଟାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? What does this mean? ପ୍ରଭୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। The Lord is the first priority. ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। This is what the Lord wanted to show. ଶୈତାନ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ 40 ଦିନ ପରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକିରି, ବଟ୍ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରୁଭ୍ କରଉଛି ମୋତେ ଭୋକ ଠାରୁ ଅଧିକା ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ଦରକାର, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ମୋତେ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। Satan, you can see me that I'm hungry after 40 days of fasting, but I will show you beyond this hunger, the Lord is my priority. Hallelujah। Hallelujah. Can we make him as a priority? आम्माने तांको निजर प्रायोरिटी बने पारिबा कि? ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ। Don't use him, love him. Don't use God, let God will use you, परमेश्वर को व्यवहार करंतु नाही, आपण तांको द्वारा व्यवहृत हुअन्तु, but love him। मात्र तांको प्रेम करंतु। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ସେଟା ହେଇଯାଉ, ଅମକା ହେଇଯାଉ, ଢିମକା ହେଇଯାଉ, ଢେଙ୍କି ହେଇଯାଉ, ବଗ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ତାପରେ ଆମର ହିସାବରେ ଆମେ ଗାୟବ। Many a times we use the name of Jesus, in the name of Jesus, let this happen, let that happen, but after that happens, we live on our own. ବାଇବେଲ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ବାଇବେଲ Who has Bible? ଲିଭିଂ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କେମିତି ଦେବା? How you will offer a living sacrifice? ଯୀଶୁ ଲିଭିଂ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେଲେ ସେଠି। Jesus at that point gave himself as a living କଣ? sacrifice. ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶୁଣେ He who hears the Lord, ସେ ହିଁ ଲିଭିଂ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେଇ only that person can be a living sacrifice, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଦେଇପାରିବେନି। not others. ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ଆଜି, Are we ଆମେ listening? ଶୁଣୁଛୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି। Are we listening to the Lord today? କେମିତି ଶୁଣିବା? How do we hear? ମୁଁ କହୁନି କେଉଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ। I'm not saying through any pastor. Yes, sometimes through pastors, बेले बेले कौनसी पालकों द्वारा, but always when you read this holy Bible, holy word of Hallelujah. God, definitely God will speak you, to you Jesus. and you will listen His wonderful, marvelous voice. Hallelujah. मात्र जेतेबेले आपण ए पवित्र शास्त्र को अध्ययन करिवे, जेतेबेले आपण एहाको पठन करिवे, निहाती से स्वर्गर परमेश्वर आपणको सहित कथावार्ता करिवे। Hallelujah. Hallelujah. ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। And we don't have time to read this. ଇନଷ୍ଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। We have a lot of time to browse through Instagram. କେତେ ଫଲୋଅର ହେଲେ How many followers do we have? ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବସିକିରି ଇନଷ୍ଟା ଚେକ୍ କରିଦେଉଛୁ ବେଳେବେଳେ। Sometimes we are sitting in the back and still we are checking Instagram. ଫେସବୁକ୍ ବି ଚେକ୍ କରୁଛୁ। We check Facebook. ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜି ବି ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଇନଷ୍ଟା ମୁଁ ଏବେ କରୁନଥିଲି, ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ କାଲଭରି ନାଁରେ ଇନଷ୍ଟା ଖୋଲିଛି ଏବେ। And କରୁନଥିଲି, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା, ସତ କଥା କହିବି। our church was not doing it, but recently Church of Calvary has also entered Instagram. Really, I'm frankly speaking, I'm very poor in social media. ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବୋଧ ଅଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବହୁତ ନିର୍ବୋଧ। I am really foolish in that area. ମୋର ୱାଇଫ୍ କୁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରେ କି ଏ ଫଟୋକୁ କେମିତି ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ବୋଲି। And at times I ask my wife, how do I upload these pictures? କହିବା ମାନେ ଆଜି ଇନଷ୍ଟା କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, WhatsApp ଷ୍ଟାଟସ୍ କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। What I mean to say is we have a lot of time to check Facebook, check Instagram and upload our things. 15 ଘଣ୍ଟା ଇନଷ୍ଟାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। We have 15 hours to spend in Instagram. ରାତି 3 ବଜେ ବି ଫେସବୁକ୍ ରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାଟା ସମୟ ଅଛି। We have time to remain active in Facebook even at 3 a.m. ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ। Our brothers and sisters are very good. ବଢିଆ WhatsApp ରେ ଫଟୋ ଯାକ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟା ରେ ଫେସବୁକ୍ ରେ ପୁରା କଟିଂ କୁଟାଂ ଫଟୋ ଯାକ ପୁରା ଲୋଡ୍ କରନ୍ତି। Our brothers and sisters, they upload very good pictures in social media. ଆଗର ଫଟୋ ଯାକ କେମିତି ଥିଲା? ଆଗର ଫଟୋ ଯାକ ବୁଢା ମଉସା ମାନେ Our olden people, how they would upload pictures like this. ଦେଖିଛନ୍ତି? Have you ever seen? ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଉ। As if they are in a parade or they're clicking a passport size photograph. ଏବେର ଫଟୋ ଯାକ କେମିତି? But how today's pictures are?
बोले से आगो देखुची कि पछ देखुची जणा नाही से We don't know what are you trying to show, your front side or your back side. मते एतकी जणा नाही जहा देखिची ता कहूची I'm not saying, I'm just saying whatever I have किछि seen. किछि लेडीज माने Some एंतिकरी देखुथिबे बोले टेराई कर देखुछ तमे काको देखुछ जणा नाही Some- अरे फोटो बड़े डाल के फोटो हो ना तमे some ladies put pictures like how he posed, and we don't know what are you trying to show. Are you looking ahead? Are you looking behind? We don't know. एटा भौणी मान को विषय गले भाई मान को विषय So this is about the ladies. Now I'll talk about the brothers. बीच रास्ता रे गाड़ी आउछन देखि सोई पड़िथिबे और जणे मोबाइल तीन 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 नउथुबो तीन तीन कर नउथुबो And in an empty road, the brothers will be sleeping and the other will be clicking the pictures. एटा करबा पई टाइम रहउची We have time to do this. फेसबुक रे व्हाट्सएप रे बढ़िया बढ़िया सुंदर फोटो रखबा पई टाइम रहउची We have time to upload good pictures in our social media and WhatsApp. आजी जगत मोरबाड़ को जाउची जानि थांतो Know that the world is on its way to getting destructed. आपनकर फोटो द्वारा ताको उद्धार मिलबो नाही They will not get saved through your photo. आपनकर फेसबुक रे आपनकर फोटो देखि के ताको उद्धार मिलबो नाही जिसुंकर वाक्य रखंतु उद्धार मिल जाय पारे ताको Amen, amen. Your photo will not give them salvation. Keep the word of God and that will make them saved. प्रतिदिन गोटे मेसेज प्रतिज्ञा वर्ष पठा होची Every day a promise verse is being sent. मु कहार देखु नाही गोटे दीटा भौणी को छाडी कहार देखु नाही I don't see anybody. I see only one or two मोर brothers and रखो sisters. किंतु वाक्य रखो I'm not saying you put my things, but you put the word of God. ए फोटो जो एटा उद्धार देबो नाही ए फोटो माने केबे These pictures will not give salvation to the people. आज लोकन को जिसु दरकार आपनकर फोटो दरकार नाही तांकू Today people need Jesus. They don't need your photograph. हमें एटा पॉइंट टाइम रहउची And we have time for this. किंतु वाक्य रखबा पई स्टेटस रे वाक्य रखबा पई जीसस लिखबा पई समय रहउ नाही हमको But we don't have time to काण write हे Jesus in जीवा a जे status. जीसस रखले काण नाही होय जे जीसस रखले मु 2008 रे प्रभु को जानली आज पर्यंत वाक्य रहउची 15 जण चेंज हे साले से वाक्य द्वारा Hallelujah. I knew the Lord Jesus in 2008 and every day I'm sending the हजार words. लोगों को वाक्य पठाए मु Every day I send the words to thousands of people and now many of them have changed. गवर्नमेंट रो पैसा आसु नै एति पई मते I don't get money from any government for this. बट आई मेक माय प्रायोरिटी माय गॉड मात्र मु मोर प्रायोरिटी के मोर परमेश्वर को बनै अछि. काई समय काई Where is the time? हमें कहूछु हमें प्रभु कर लोक माने And we say that we are people of God. योर एटीट्यूड आपनकर लाइफस्टाइल कहिबो ये फोटो उठा पई मु मना करू नै भाई माने भौणी माने I'm not forbidding you to click pictures, my dear brothers and sisters. मूवी तार बोले खिलाफ रे नुहे केते बोले I'm not against it. गोले फंक्शन गोले पार्टी गोले वाइफ से तो हस्बैंड से तो भाई से तो भौणी से तो का से उठे दियंतु वेरी गुड It's good to click photographs at times. किंतु एटा डोंट मेक इट लाइफस्टाइल मात्र एहाकु निजर जीवन शैली बनांतु नाही. जीवन शैली बनते एटार द्वारा आपण परिचय पाइ नाहंती एटार द्वारा उद्धार पाइ नाहंती Through this, your identity is not established. Through this, you have not been redeemed. मु कहले ना आजी दुनिया जले मरबा को जाउची आपण 1000 फ्रेंड थिबे 2000 फ्रेंड थिबे 5000 फ्रेंड थिबे 600 फ्रेंड थिबे को गुटे तो भाई डिप्रेशन रे थिबो को गुटे भौणी तो डिप्रेशन रे थिबो आपण को स्टेटस देखि देला वाक्य देखि देला तार जीवन रे जीवन पळे आसबो अरे से भाई द्वारा से भौणी द्वारा मु बंची गोली बोली Maybe you have 1,000 friends in your Facebook, and maybe somebody out of it is in depression. Maybe by your sharing of one word, one scripture, that person may get encouraged and may be changed. हालेलुया Hallelujah. मोटे छोटो उदाहरण कहूची I'm just sharing a small example. गोटे बाहर लंडन रे गोटे एंड चर्च थिला जो चर्च रे बहुत लोक आसुथिले आ से भितरे गोटे विधवा बुढ़ी थिला And there was a church in London, and an old widow woman would visit ए that टाइम रे church. हमर सीटा ई ओडिसा रे भारत रे आमे सब खाइबा लोक माने क्रिसमस टाइम रे किंतु बाहर साइड रे देबा लोक माने बेसी अछंती In Orissa, we have people those who eat a lot in Christmas, but outside, if you check, there are people those who आमे give खाली generously. क्रिसमस टाइम रे हमर पई बंचू आमे पिठा पुणा आमे ड्रेस करिबा हमर घर पई करिबा सब आम पई करू किंतु बाहर लोक माने निजो पई करंत नै से माने भोली की भोली कोन गिफ्ट जाक रखी दियंती लोक माने जहा को जहा दरकार ताहा नै कर जानती से माने So we in our Christmas times, we think about our cakes, we think about our dress, we think about our family, but outside the people, they don't do for themselves, they do it for all the others. Chit by chit, box by box, they will keep the things, and people those who will need whatever they want, they can take it from them and go. कि साइड वाला को चेक करी कहतो आर यू हियर ଆଉ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଟିକେ ହଲେଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି କି ପଚାରନ୍ତୁ Ask them, are you here? ସେ ବିଧବାର କେହି ନଥିଲେ That widow had nobody with and her. she was in depression ଆଉ ସେ ଡିପ୍ରେସନ ମଧ୍ୟରେ even ଥିଲା. suicidal attempt ବି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା And the woman would also attempt for ତ suicide. ପାଳକ ଏବଂ ପାଳକର ଛୁଆ And the pastor and his ମୋ children, ସେରିନର ସାଇଜର ଝିଅ like ପୁଅଟା, Sharon, ପୁଅ
तो से दी जन बापा पुओ कोण करंती प्रतिदिन ट्रैक बांटी जानती घर को And every day, father and the son, they would go visit house to house and distribute the tracts. तो क्रिसमस टाइम अछि So during the Christmas time, वर्षा पडुची and it's raining outside, बापा कहिला and the father said, कि आज मु जीवी नै वर्षा पडुची बापा मु जीवी नै आ बेटा तू भी जाना कहले बेटा कहू नाही बापा मु जीवी एका बोली and he's saying that, son, it's raining outside, I will not go, you may go. And the son is saying, no, father, I will go alone. ध्यान रे सुनतो मोर भाई माने Listen carefully, dear brothers and आपन sisters. स्टेटस रे वाक्य जला रखुचंती मु देख मु आज कोनसी रेवलेशन दउ नै I'm not giving you any big revelation today, किंतु आज सत्यता विषय किछरा कहूची but I'm sharing something about आपन you. लाइफस्टाइल मोर लाइफस्टाइल विषय रे कहूची I'm sharing about your and my lifestyle. आमे दुनिया भीतर रहउछु आमे जणा जीवा केमति प्रभु कर बोली We are in the world how we should be known as God's से people. लेडी से पिलाटा बापा गला ने पिला चारि बाहरला आ वर्षा रे छता गोटे धरि करी ट्रैक बांटी बांटी So गला the father did not come, the son alone took an umbrella and he started for Choto puo, distributing. choto He's a puo. small boy तो ए लेडी घर को गला नक कला and went and knocked this lady's house. ए लेडी लिटरली सही जगह रे फांसी हेबा को जाउची सेठी And this lady literally is going to hang and herself. nobody knows ଆଉ ଏଇଟା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ. से कहूतला मोर जीवन बेकार हे गला मते एबे मोर केही नाहंती मोर पाखरे कोनोसी सोर्स ना इनकम पाए मो निहाती फांसी बे मोर जीवी बोली करी And that lady is saying that my life is finished, I am done, there is no more income source for me, I am going to suicide. से एंती फांसी दे होची आ डोर न खला ठक ठक And while she is just about to hang herself, her door knocked. भाबिला टिके अवॉइड कला नाही दरकार नहीं And कि he- ओटे she- खोली मारी थबो आउथरे पळै जिवो बोली And she ignored it, thought that maybe somebody is knocking, I'll just ignore it. सेकंड टाइम आउथरे न खला And second time there was Third another time knock. आउथरे न खला Third time another knock. एई लेडीटा गळा रे फांसी देही थिला दौड़ी देही थिला टिके रिजिड हे गला नाही फर्स्ट आई चेक कि आसीची भाष देखि दिए तापर आसी गळा रे रसी दे मोर जीवी So this woman, she thought that no, I will first check. She became rigid. She thought that okay, first I'll check and then I'll come and commit suicide. एंड सी ओपन द डोर आ से खोली सारला पर देखिला छोटो छुआ गुटे आ ट्रैक गुटे देला ए देखि टिके देखिला आ ट्रैक धरला कोड बंद कर देला And this lady, she went, she saw, opened the door and saw a small boy distributing a tract to her. She received it and closed the door. पुओ पळेछि तापर गैदरिंग अछि संडे रे तारा And the son left the house, and the next time they have the Sunday gathering. आ से लेडी चर्च को जाइछि And that lady attended the church that Sunday. पास्टर देखुचंती से लेडी को And pastor is watching to that lady. आ टेस्टिमोनी देला से लेडी And that lady testified, yesterday I was saved ଆଉ ବିଗତ କାଲି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି. not by any pastors କୌଣସି ପାଳକ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, not by any leaders କୌଣସି ନେତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା by a small ମୁଁ kid. ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି I was about to commit suicide. ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି I was about to commit ଆଉ suicide. ମୁଁ ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲି ଏଇ ଛୁଆ ଆସିଲା ତାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାର ଟ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇକିରି ଆଉଥରେ And- ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ଉଠିଛି And death was in front of me, and through this small child, through this small track, he came to me and I was saved. अरे मेरे भाई मेरे बहन लोग Dear brothers and sisters, आज के परिंदे भी आपके मेरे बारे में जानते हैं हम मोबाइल चलाते हैं बोल के आप आज के परिंदे भी हम जानते हैं हम मोबाइल चलाते हैं बोल के मोबाइल today's- पकड़ने वाले मसी लोग हैं बोल के to even the birds of today, they know that we are using the mobile. We are the people of mobile era. दीटा चढ़ाई उड़ी उड़ी जाउथली दीटा चढ़ाई उड़ी उड़ी जाउथली The birds are आ ଗୋଟେ flying, barn field ଅଛି and there's a field. ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଅଛି There's a barn field, ଆଉ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ and after they went there, they saw. ଆଉ ସାଙ୍ଗ And friend, ହେନେ ଉତରି ମାने ଖାଇମା we shall land there. We will eat it. କଣ୍ଡେଇ ଥିଲା ଯୋଉ କ୍ଷେତ ଜଗନ୍ତି କଣ୍ଡେଇ ଥିଲା क्या बोलते? କଣ କହନ୍ତି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ କହେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ନ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ଜଗନ୍ତି ନାଇଁ ପାଳଭୂତ ଟାଇପର ଏମିତି ଟାଇପ ୟେସ୍ So I don't remember the word, but they keep a scraper, something like that, and they would ସୋ ଗୋଟେ make ପକ୍ଷୀ the କହୁଛି bird ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ scared. କହୁଛି ହେରେ ହେଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ରେ And one bird is saying that it's just a ଆଉ statue, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଟା ମନୁଷ୍ୟଟା ରେ ଆମେ ଯିବା ନାଇଁ ମାରିଦେବେ ଆମକୁ ବୋଲିକିରି and the other bird is saying, no, no, it's a human. They will kill us. ସେ କହିଲା ଭକୁଆ ଦେଖ ମୋବାଇଲ ଧରି ନାଇଁ ହେଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ସେଟା And the bird is saying that you fool, look, he's not using phone. He's a statue. ଝାଡା ଗଲେ ବି ମୋବାଇଲ ଆମେ ଧରୁଛୁ We use a mobile even in our washroom. ଏଟା ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ Shall this save us? ଏଟା ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିଲା Did this save us? ଆମର एटीट्यूड एटा न हो हमर लाइफस्टाइल न हो मोबाइल Let- दरकार मोबाइल को यूज करंतु निहात यूजफुल दरकार सेटा दरकार किंतु ताको भलो भाबरे यूज करंतु Yes, you need the mobile phone, but don't make it your lifestyle. बहुत लोगों को देखुची I see many people. मोबाइल 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 बाइबल नो बाइबल मोबाइल नो बाइबल
mobile and no Bible. भाई बाइबल उद्धार देला ना मोबाइल उद्धार देला What saved you? Did the Bible save you or the mobile? मोबाइल रील्स जाको आसुची भौणी माने मोर सहित अछ Sisters, do you see reels coming in your phone? भाई माने मोर सहित अछ Brothers, are you with me? प्रभु ने उद्धार दिया ये जोना को ऐसे हेउत तापर टैंटन आउट रील आसुची साय साय There's one reel that the Lord saved you and He came out for you, and the next moment there is another reel मते तो लागबा with तुम माने certain एते music. आत्मिक अछि एते पूरा स्पिरिट रे फील थिबो बोली के जोना पडु नै मते I don't know if you're really filled in the Spirit. जति प्रभु को पाखु जिबार छी गो टू योर बाइबल If you want to go to the Lord, go to the Bible. मोबाइल को धरो काम पई कथा पई धरो जणे जणे आज लोक ने मोबाइल रे पीएचडी कर दै छथि पूरा If you need the Bible, if you need the mobile, you may use the mobile, but don't make it your lifestyle. Some people have done their PhDs in phones. ताको किछि दरकार नै मोबाइल ओहो गोडे व्यक्ति मरि गला गोडे व्यक्ति मरि गला Okay, a man died, ऊपर को गला and when he went up, ऊपर को गला रे स्वर्गदूत देखले and the angels saw him, हां भाई बोलो and he's saying, "Brother, are you well? तमे भलो काम करजो पृथ्वी रे You did a good job." ते तुमर ऊपर छाड़ जो स्वर्ग जीवन नरक जीव बोली के तुमर ऊपर छाड़िली स्वर्ग जीव कि नरक जीव बोली I left it up to you if you want to go to heaven or hell. मोबाइल और इंटरनेट दियोन तुम नरक भी सेट हे जीवी चिंता नहीं He said, "If you give me a mobile and internet, I'll enjoy even in hell. मते कोहरी को तारी बसी जी मु सायसा If you give me mobile and internet, even if you cast me into hell, I'll be free there. I'll be happy." हम माने क्रिश्चियन And are we the Christians? हमर लाइफस्टाइल एटा न होबा कथा है मेक इट गुड यूज ऑफ इट ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. Don't make it a lifestyle. लाइफस्टाइल करंतु नै एटी प्रभु खुशी होनुतिबे The Lord won't be happy here. मते लागुनो जी प्रभु सेठी खुशी होत I don't think the Lord will be happy here. आपन को सैटिस्फाई लागु छै मते लागुनी प्रभु सैटिस्फाई होतिबे सेठी You are feeling the Lord is satisfied. I don't think the Lord is satisfied. जीवा बाकी आड़ को Shall we go to the Word of God? बाकी आड़ को जीवा ओके आसु आमे जीवा आजिर वाक्य लेवियो 10 अध्याय 1 2 3 पद Leviticus chapter 10, verse 1 Yes, to 3. मु आ गोटे विषय नेबी पक्का कहिबी तबरे जीवा I'll tell one more thing and then we can प्रभु proceed को to the Word धन्यवाद of God. दियंतु इजराइल पाखरे मोबाइल नथिला And thank God that there was no phone with the Israelites. पिंटू भाई इजराइल पाखरे मोबाइल नथिला थैंक गॉड इजराइल पाखरे मोबाइल नथिला Thank God Israel did not have mobile phone. एटी मूसा अछंती Here Moses is there सुपर समुद्र अछि and there is Red Sea. जदी मोबाइल थांता If they would have the Bible, आजि पर्यंत पार ही न थांते समाने मोबाइल till now they couldn't have crossed the Red Sea. मोजेस हमर गोटे फैमिली पिक्चर सेल्फी उठे सेल्फी Moses, please click a selfie of us with our entire family. फारो सिद्धांत मार फारो आज्ञा तमने मारबो फास्ट हमको सेल्फी उठे दियो Pharaoh would have come to kill. They would have said, King Pharaoh, please allow us to click a selfie, then you can kill us. हां कई बार उद्देश्य से माने केबे पार ही पारि न थांते हे तिमी ठड़ास ए मगरमाछ ठड़ास ए कंकड़ा ठड़ास आजि लोक मसला दोसा खाले भी सेल्फी मार दोचंती So what I mean to say is if they would have the mobile, they couldn't have crossed the Red Sea. Oh, I see a fish, I'll click a selfie. If I see a crocodile, I'll click a selfie. गोटे गोटे माटे तार झियोर पोटी को से सेल्फी मारछि देखो केते बोले चिंता कर देखो Do I need to translate हमें this? केते भीतरे पसी जाइछु मोबाइल भीतरे How much have we been involved in this phone? किछि लोक माने मो डिप्रेशन अछि बोली सेल्फी मारंती Some people will click selfie because they are depressed. तुम डिप्रेशन ले मोबाइल दुनिया के जणावर अछि डिप्रेशन बोली करी If you are depressed, do you have to let the entire world know that you are depressed? शैतान को सुजोग दउछो तमे You are giving a place to Satan. तुमर स्वामी सहित किछि अनबन हला If there is some thing not right between you and your husband, कथा हुओ if you're depressed, go and talk to your husband. सासु सहित को हला सासु सहित कथा हुओ If you're not right with your mother-in-law, go and talk to her. तुम डिप्रेशन फोटो देखबा थर्ड वाला चांस मारिबो If you upload a picture then of you being depressed, then the third person will enter. मोर प्रिय प्रभु के लोक माने Dear God's people, आर वी रियली लव द लॉर्ड ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ या मोबाइल लवर्स ନା ଆମମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରେମ କରୁ? ବାକ୍ୟ ଯିବା Let's go to the word of God. ଲେବିዮ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 1 2 3 Leviticus chapter 10 verse 1 2 3. ଅନନ୍ତର ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଁ ଅନନ୍ତର ହାରୁଣର ପୁତ୍ର ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନେଇ ତହିଁରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ତହିଁ ଉପରେ ଧୂପ ରଖିଲେ। ଓକେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିନଥିଲେ ହଁ ଏପରି ଇତର ଅଗ୍ନି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଲେ। ଓକେ ତହୁଁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ତହୁଁ ମୂଷା ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ ହେବା ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଆମ୍ଭେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। Okay. ତହିଁରେ ହାରଣ ମୌନ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। So we all know about this story. ଏଠି 3ଟା ଲୋକ 4ଟା ଲୋକର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। So here 4 names are written. ଫର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ମୋଜେସ୍, First is Musa, ଆରୋନ୍, tapre Harana, ନାଦାବ, Nadab, ଅବିହୁ। Abihu. ନାଦାବ ଅବିହୁ କିଏ? Who are Nadab and Abihu? ମୋସାଙ୍କର ପୁତ୍ର। They are the nephew of Moses, ହାରୋନ୍‌ର ପୁଅ ମାନେ। sons of Aaron. ହାରୋନ୍‌ର ଆହୁରି ବି ପୁଅ ଥିଲେ। Aaron had other sons too. ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। There are more people in the ଆରାଧନା earth, ପାଇଁ too. ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। But you have got the opportunity to worship. ସେମାନେ anointed କରାଯାଇଥିଲେ They were anointed ଆଉ ସେମାନେ ବେଦୀରେ ସେବା ଦଉଥିଲେ। and they would serve from the altar. ସଡ଼କରେ ସେବା ନଉନଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ। And they were not giving the service on the road. ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେବା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। Their service was not on the road. ତାଙ୍କର ସେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଥିଲା। Their service was in the house of the Lord. ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। Their service was full-time ministry. ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 42 ଆଉ 43 ପଦ ପଢ଼ ଆଉ 22 ପଦ କି ଜଣେ ପଢ଼। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ ଫାଷ୍ଟ 22 ପଦ ଜଣେ ପଢ଼। Exodus 39:22. ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ା କରି ଏଫଦର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧ ପଟି ତଳେ ତହିଁ ସମ୍ମୁଖର ବାଘରେ ଜଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଏଫଦରେ ଚିତ୍ରିତ ପଟୁକା ଉପରେ ତାହା ରଖିଲେ। ଆଉ ବୁକୁପଟା ଯେପରି ଏଫଦର ଚିତ୍ରିତ ପଟୁକା ଉପରେ ଥାଇ ଏଫଦରୁ ଖସି ନ ପଡ଼େ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁକୁପଟାକୁ ନିଜ କଢ଼ାରେ ନୀଳସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଫଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି 42 ଆଉ 43 ପଦ। 42 ଆଉ 43 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 42 Exodus 42. ଇତିମଧ୍ୟରେ 39 ର 42 and 43 ଇତିମଧ୍ୟରେ ହଁ। ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ according to all that ସମସ୍ତେ କହିବା according to all According to all. ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଚାଲିଛି। This means that whatever the Lord had commanded, till now it was going on. According to all that the Lord commanded Moses, so the children of Israel made all the work. ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାହା ତାହା କରୁଛନ୍ତି। This means that everything that the Lord commanded, the children of Israel would obey each and everything of it. ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହିସାବରେ ହେବାର ଅଛି। The worship should be according to the Lord. ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆରାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ। Worship is not required to please the man. ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆରାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ। Worship is not to please the church. ପାଷ୍ଟରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆରାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ। Worship is not required to please the ମୋତେ pastor. ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୀତ ଯେ ମୁଁ ନେବି ବୋଲି ନାହିଁ। It's not that I like and therefore I'll take these ମୁଁ ଭଲ songs. ଗୀତ ଜାଣେ ବୋଲି ଆରାଧନା ନେବାର ନାହିଁ। We shall not take the worship because I know the songs more. ମୁଁ ଭଲ ବଜେଇ ଜାଣେ ବୋଲି ମୋତେ ଆରାଧନା କରିବି ବୋଲି ନାହିଁ। I know how to play well and therefore I'll worship. It's not so. ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହିସାବରେ ହେବାର ଅଛି। Worship should be according to the Lord. ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୂଷା ସେଇ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସବୁ କଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିନ୍ଦୀରେ ନା ଆସୁନାହିଁ, ଛତରା କ'ଣ କହିବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାଜକର ପୁଅ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। Until now, the people of Israel would do everything that the Lord commanded, but when Nadab and Abihu came, they would conduct evil in the sight of the Lord. ବାପା ଚୁପ୍ ଥିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥାନ୍ତି ନା ବେଶୀ। While the father is silent, the children will commit such things. ବାପାର ସିରିୟସନେସ୍ ଦେଖିଦେଲେ If they say the seriousness of the father, ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। and at times they will ଆମର also ବେଳେ- pee in ଆମର their ବେଳେ pants. ଆମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏକ କରିଦଉଥିଲେ ଆମେ। And at our times, we would, if our father is serious before him, then we would ଆପଣମାନଙ୍କର pee in କଥା our ଜଣା ନାହିଁ, pants. ମୋର କଥା ତ ମୁଁ ଏକ କରିଦଉଥିଲି। I don't know about others, but this was what happened with Pastor. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ମୂଷା ଟେବରନାକଲ ସବୁ ଜିନିଷ ବନାଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବନା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ। ଏମାନେ ଅଗ୍ନି ଜଳଉଛନ୍ତି ନିଜର ହିସାବରେ। See, till now everything happened according to what the Lord had commanded, but when Nadab and Abihu came, they lit the fire according to themselves. ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫାୟାର। And it's a profane fire. ଗୋଟେ ବୋଲେ
ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। So whatever the Lord did not command, that is what they would do. ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋସାଙ୍କୁ ସେ ଠିକ ସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ। I thought that maybe they haven't heard Moses well. ମୋସା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କରବ ତମେ। Moses said, according to what the Lord has commanded, you shall do exactly the ଏମାନେ same. ମନମାନି କରିବା ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଦି। But these people, they would want to do their own desires. ଆଉ ଜଳେଇଲେ And then they lit the fire. कुछ नया करेंगे। Let us do something new. नागिन गाना संबलपुरी गाना नागिन गाना मार दमा आज डीजे बजे बजे नाची दमा मैं। We'll play the Nagin song, we'll put the DJ on and we'll dance. ବାହାଘରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ବି ଡିଜେ ବଜେଇକରି କୁଟକୁଟା କରି ନାଚମା ଆମେ। In the marriage, we'll play Christian songs and we'll put the DJ on and we'll dance. Don't play with God. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସେଟା। You will be in trouble. ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। Whatever the Lord has commanded, give it to him. I don't know how accurate you are singing. ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କେତେ दूर ଆପଣ ଠିକ ରେ सुर ଗାଉଛନ୍ତି. में ताल में आप गा रहे हैं मुझे पता नहीं। I don't know if you're in the right scale, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। but I know that my Lord is seeking a ତାଙ୍କର heart, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବ ଆରାଧନା କରୁଥିବ ସେ। a heart that is obeying him and worshiping him. ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି କୋଏର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଏର୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ ମାନେ ବି କୋଏର୍ସ ହେବେ। I told you that I want the chorus to sit front, but in the coming days it's for all of you because when we are going to have a big church, all of you will be कुछ the नया chorus. नहीं जो प्रभु ने दिया उसको करना है। Not new thing, whatever the Lord has told, we have to do it. कुछ नया नहीं। Nothing new. प्रभु पाउलो को तिमोथी कहते हैं ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଯାହା ଯାହା ଉପଦେଶ ତାହା ହିଁ ମାନ। And Paul is ଅନ୍ୟ saying- କର ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ମାନ। Paul is saying to Timothy that till I arrive, till I come back, do whatever I have told you. Don't go here and there. ସେମାନେ ଇତର ଅଗ୍ନି ଦେଲେ। And they gave a profane fire. ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଜଳଉଛୁ ଏଠି Today, all the fire that we are lighting over here, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫାୟାର ନୁହେଁ ତ ସେଟା। I hope it's not the same fire. ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। Let us think. ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫାୟାର ହାଉ କମ୍ ଦ ଟୁ ବ୍ରଦର୍ସ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫାୟାର ଜଳେଇ ପାରିଲେ। कि प्रकार भाବରେ दुई भाई they could lit up the profane fire. What made them to lead the fire? ଆଉ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଲା? ପିଇଥିଲେ ସେମାନେ। They were drunk. 9 ପଦରେ 8 ପଦରେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। Verse 8 and 9 it's written. ପଢ 8 ପଦ। 39 ର 8 ହଁ ନା ହଁ 39 Leviticus. 10 ର Leviticus 8 10. ପଦ 9 ପଦ 8 କିମ୍ବା 9। ହଁ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ଭୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା पीकर ये लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे। They had consumed alcohol and then they would go in the altar to offer the fire. भ्रष्ट चिंताधारा। Corrupted thoughts. सोचा आरोन को पता नहीं चलेगा। They thought that Aaron won't know. मोसेस को पता नहीं चलेगा। They thought Moses won't मोसेस को know. बनाने वाले को पता है ये। The person who has created Moses knows this. तुरंत मरिगले। Immediately they died. अरे प्रभु कौन करूଛ तुमे? Oh Lord, what are you doing? इटा मोसार पुत्रा माने नुहे से जाको तुमे मारलो। These are the nephews of Moses. How can you kill them? इटा हारून रो पुआ माने पर तुमे एम्ति मार देबो किछ माने पर तुमर सेवा करूछंती। They are your sons. They are the sons of Aaron. They are serving you. How can you kill them? विचार स्टार्ट हबो प्रभु को लोकमन को फास्ट स्टार्ट हबो। Amen. If the judgment starts, it will start from the house of the Lord. जो माने बेदी रे सेवा दउछंती तांको थारु। Those who are serving from the altar, from them it will जो माने start. एठी कहउछंती तांको थारु। The people, those who are speaking from here, जो from माने एठी them. सुनुछंती तांको थारु। Those who are hearing from here, from them it will start. विचार स्टार्ट हबो अन्य जाति थारु स्टार्ट हबो नहीं। When judgment starts, it Amon won't tharu start start from habo. others. It will start from us. अच्छा गयादर भाई पुओ तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रो अछि 11 केबी रो 33 केबी रो काम करूची। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी 3 पद पढ टिके बाइबल 3 पद 10 रो 3 पद। And Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, आहा कोन by those who come near me, क्यों कहंतु मोर निकट को जी आसी। those who come near me, ध्यान सुनंतु listen carefully. 11 केबी जदी अछि सेठी If there's 11 kV over there, जेते दूर रे अछंती सेफ अछंती। as long as you're far from that place, you're safe. बुझियोची
Do you understand? 11 केवी तार There's a line of 11 kV. जेते दूर अछंती सेफ अछंती As far as you are from that wire, you're safe. कहउचंती मोर पाखो को जे आसीबो But the Lord is specifying, if you would come near me, 11 केवी रो जदी छुईबा को जीवो पाखो को जीवे if you go near the 11 किछिटा kV wire, पिंधी के जानतु किनरा धरि के पिंधी के जानतु नले फाटी जीवे सीधा no matter if you wear something or you don't wear something, if you touch it, you're going to blast. जेते बेले तुमे इतर अग्नि पकेइबो When you offer the profane जेते fire, बेले मु इतर अग्नि स्ट्रेंज फायर पकेइबी when I offer the incense fire, को अग्नि गुटे प्रभुंकर आसीबो a certain fire will come from the Lord आपण को मते सेठी संहार करिवो and it will consume us there, then and there. इलेक्ट्रिसिटी केबे देखिबो नै जे केते दिन रे एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन बोली करी ये देखिबो की ये The electrician will never see what sort of electricity is that. मोस्टली मु सुनिबा को पाइछि आपण माने पाइ चंद नै कि इलेक्ट्रिक मैन माने हेका इलेक्ट्रिक मैन माने का इलेक्ट्रिक खुंटरू शॉट मारी के मरि जानती पोटो पोटो And I have heard that, I don't know about you, but the electricians, they usually, if they are hit by the current, they die over there. हैला तो इलेक्ट्रिक को छुईबा पाई हेले So to touch the इलेक्ट्रिसिटी electricity, जानबो नै जे प्रभुंकर निया जानबो नै इलेक्ट्रिसिटी जानबो नै जे electricity केते won't दिनोर सेवा discern. करूछो Electricity won't discern how long you have been serving, केते एक्सपर्टली सेवा करूछो how expertly you are serving, केते क्लोजली सेवा करूछो how gloriously you are serving. जदि सेवा सेवा हिसाब रे हो नै मार देबे If your service is not according to the word, it will kill you से then and दिनो there. लिटरली फिजिकली मारी देले That day, physically and literally, they killed. आजी आपण को कैरियर स्पॉइल कर देबे से Today, he will spoil your career जदि ठीक हिसाब रे आराधना हो नै if you don't worship rightly. इलेक्ट्रिसिटी से तो मजाक हेबे नै You cannot play with electricity. से देखिबो नै केते दिन एक्सपर्ट मते छुंची बोली करी He will not see how much of an expert is trying to touch me. छुईबो के गादर भाई ए ओहो इटा एक्सपर्ट टटिक छाडी दो बोली कहबो इलेक्ट्रिसिटी Will the electricity say, no, no, this is an expert, I shall leave him? आमे केनते डील करछु प्रभु को How are we dealing with the Lord? बाइबल लिखा जे ताहांको स्वर वज्र सेमानो कोन बिजुली परी हला जेतबेले से लाइटनिंग आसुची चिंता करो जे लाइटनिंग को तैयारी करजंती तांकर सहित जदि हमें खेचड़ामी करबा Just imagine, it is written in the Bible that his voice is like the lightning and thunderings. And if we try to play with the God who has created the lightning and thundering, प्रभु को आराधना पवित्रतार सहित हेबार अछि we must worship the Lord in holiness. आपण को प्रभु अनुमति दी नहंती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखी के आराधना करंतु बोली The Lord has not given you this permission to have a boyfriend and girlfriend and worship from here. राती 2टा राती 5टा पर्यंत कथा हेबे एटी आते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करिवे Till night 2 and 3 a.m. you will talk and you will come here and worship. बाहर गर्लफ्रेंड धरिबे बॉयफ्रेंड धरिबे आपण को पर्सनल सेटा आपण करंतु किंतु बेदी रे एई जिंस धरि करी दिस इज द स्ट्रेंज फायर This is a strange fire. You cannot have a girlfriend outside and come here and worship. गोटे से पिक्चर देखिबो भाई रैप्चर देखंतु मोस्ट वर्शिपर मध्य रही जिवे मोस्ट यस व्हाई विल यू बी अनरैप्चर्ड काहे कि तुमे माने से दिन जीव नाही कोन Why you will not go that day? प्रथम होची होसे 4:6 लगे इग्नोरेंस अनकन्फेस्ड सिन अनरिजॉल्व्ड रेस्टिट्यूशन अर्थात कार सहित मिसी नहंती पर्यंत सीक्रेट लस्ट For ignorance, unconfessed sin, unresolved restitution, or secret आज lust. अनेक लोक सीक्रेट लस्ट भितरे चालुचंती Many people are going through secret lust today. आराधना अमर हिसाब रे हेबो नाही मो प्रिय माने आराधना प्रभु को हिसाब रे बारे We cannot worship according to ourselves, my dear people. We have to worship according to जदि the आपण Lord. सेवा करियो करिबा पय चाहूचंती If you want to serve the Lord, प्रभु को हिसाब रे करंतु do it according to the Lord. एज ए पास्टर आई एम सेइंग ମୁଁ ପାଳକ ହିସାବରେ କହୁଅଛି, सेवा करवाची बाहा शीघ्र होंतु बाहा जेही जानतु बाहा जानतु शीघ्र तापर वाइफ सहित कि हस्बैंड सहित सेवा करिवे if you want to serve, then get married very soon and then serve with your husband you or are wife. not that holy that you resist the temptation ଆପଣ ଏତେ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ temptation କୁ resist କରିପାରିବେ. किंतु टेम्पटेशन हमको धरि देबो मते धरि देबो प्रलोभन temptation will catch hold of you. मो भाई माने My dear brothers नादब and और sisters. अबीहु Nadab and Abihu, पी थिले they were drunk. आज अनेक लोक ना पीचंती Today many people are drunk. पी के आराधना करूचंती They are drunk and को worshiping. नहीं कि ए जो कोन की हाइब्रिड आउ कोन कोन देसी आउ जो विदेशी मिलु सेटा नुहे I'm not talking about the foreign or the other liquid. अहंकार रो निशा The अहंकार रो निशा the addiction of jealousy. यस
ଅହଙ୍କା ଜେଲସିର ନିଶା ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିକି ଓ ହାଲେଲୁୟା କରୁଛନ୍ତି And there are ଅହଙ୍କାର people, ନିଶା they have drunken the addiction or ସିକ୍ରେଟ ସିନର ନିଶା the addiction of secret sin and jealousy. They have drunk and they are standing here and ଯୋଉଦିନ worshiping. ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ ଧୋଇଦେଲେ The day we received the Lord washed our sins. ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ନେବା ପାଇଁ Now He's waiting for you to take you. ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସିକ୍ରେଟ ସିନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି If you're again going through the secret sin, ମୁଁ ଜାଣେନି ଆପଣ ଏଠି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ you are backsliding I don't know if you're worshiping here, if you're sitting there, if you're reading there. I don't know, but still you're backsliding. ଆପଣ backslide ହେବାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ You're going to get and backslidden. my dear people of God ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, प्रभु को हल्के में मत लीजिए don't take the Lord lightly. प्लीज ଦୟାକରି से दिन नादब अभिहु साम बापा ठिया उठिछि बापा ठिया उछि बापा सामने फला किछि मुह खोलिला नाही हारण And that day, before the father, these sons would do all these things, and Aaron did not even open his mouth. पचारि पड़तांता काहे कि प्रभु तुमर सेवा तो करथिले ए माने सेवक थिले ए माने काहे कि मारलो पचारि पड़तांता बट हारण जानिथिला से माने पीथिले बेलिकरी And Aaron could have asked, Lord, these sons were worshipping you. They were in your ministry. Why did you kill? No, because Aaron knew that these sons, they were drunk. ठीक अछि हम मानक भितर दुर्बलता अछि It's fine. We do have weaknesses. दुर्बलता देखंतु प्रभु पाप क्षमा दियंती See, the Lord forgives our sins. कहंतु प्रभु पाप क्षमा दियंती Say that the Lord forgives my sins. कहंतु प्रभु मोर पाप क्षमा दियंती Say that the Lord forgive my sins. हेले पापरे रहिबा पे अनुमति दियंती नाही But He does not permit you to remain in sin. बुझेला Yes. पाप भूल हे गला क्षमा देबे मागिले क्षमा दे देबे प्रभु You have committed sin. You have asked for forgiveness. He will forgive you. किंतु पाप सहित रही की आराधना करबा पई प्रभु अनुमति देबे नाही But the Lord will not permit you to remain in sin and still worship the एटा Lord. मो भाई माने मो प्रेम माने जेते जाकर बेटा मो हमर चर्च कथा कहू नै मो होल यूनिवर्स को नेकर कहूची जेते बोले टोटल विश्व बोले मंडली को नेकर कहूची जो जे जाकर एम्प्टी होची दे ओनली सैटिस्फाई द चर्च सैटिस्फाई द पास्टर एंड सैटिस्फाई देमसेल्फ नॉट टू द गॉड I'm not talking about this church. I'm talking about the universal church. And many places this is happening. They are ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। मो प्रेम नै My dear people, आमे माने निचको टिके समीक्षा करिबा let us examine ourselves. मते आराधना पई दिया छै देखंतु पृथ्वी रे एतिके लोक अछंती प्रभु आपन को 50-60 जन को प्रभु बाछि चंती ए जगह आराधना करबा पई Selected you आसे आराधना जेतु हमर परमेश्वर पवित्र because our Lord is holy. पवित्र अर्थ कोन जानि चंती You know what is the meaning of holy? सेट अपार्ट और पृथो की अलगा। पृथो। हमर परमेश्वर किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता Hallelujah. Our Lord does not adjust with somebody. हालेलुया Hallelujah. पलेस्टियो मान को पाको जेतले नियम सिंधु को निया गला When the Ark of the Covenant was taken to the Philistines, पलेस्टियो के खुदा जितने भी वो देवी देवता हैं सब नीचे गिरे हुए थे and the gods and इसका goddesses मतलब of यही है, Palestine bowed down before the Ark मेरा of the खुदा Covenant. किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता This means that our Lord does not adjust with anybody. तो हम कैसे एडजस्ट करें पाप के साथ Then how can we adjust with sin? हम कैसे एडजस्ट करें How can we adjust? खुदा के बंदे The people of God, प्रभु को लोक माने dear people of God, मोर प्रभु जदि मते अलगा करिसंती if the Lord has set me apart, सेमति रहंतु remain like that. सेमति रहंतु Remain like that. कौन सी फिजिकल लस्ट नहीं करी एठी आसंतु नहीं Don't come here with any physical lust. प्रभु को पाकू Don't come to the हमर Lord. भीतर वीकनेस अछि मो समस्त हमर भीतर मोर भीतर समस्त भीतर वीकनेस अछि Yes, all of us have weaknesses, including me. किंतु वीकनेस धरि के सेवा करंतु नहीं लुचि लुचि अरे देखंतु वेरी 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 इट इंपोर्टेंट अ वेरी कोन हाईली सेंसिटिव सैमसन गुटे जियो पाई तार अभिषेक हरैला See, this is very, very important because Samson lost his anointing because of a girl. आज प्रभु को सेवक माने प्रभु को लोक माने प्रभु को सेविका माने लोक मान को पाई ही निजर अनॉइंटिंग हरौचंती Today, the man and women of God, they are losing their anointing because of certain people. से सोई न थांता प्रभु छाड़ी न थांते If he would not have been asleep, the Lord wouldn't have left him. ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ परमेश्वर को निर्गत
प्रत्येक वाक्य बंचिब अर्थात प्रायोरिटी से व्यक्ति जे लिविंग सैक्रिफाइस होची से सबुले प्रायोरिटी तार परमेश्वर को देबो ना कि फिजिकल डिजायर And therefore the Lord said that man shall not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमे केमती सेवा करूछु How are we serving? बिजली को 33 केवी बिजली को हम नंगे हाथ से छू रहे हैं क्या Are we touching the 33 volt of electricity in our bare hands? अत्ता पत्ता मिलिबो नाही हमरो You won't be found anymore. हे पारे फिजिकली आपण ठीक ठाक साउंड थिबे Maybe physically you look fine, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ I don't know how many people their future is going towards the darkness ei karana hetu. ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ସହିତ କରାଯାଉ ବୋଲି The Lord has never allowed me to worship Him or to minister to Him in being in compromise. ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରେନ ଭାଇ ପାଇଁ ସେବା ଦେବା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କି ପ୍ଲିଜ don't come. If you come here to serve for the church or for Brother Suren, then I am requesting you, please don't come. ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲେ ଏନକରେଜ କରେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକରି ଆମେ ସେବା କରିବା If you want to come here and worship the living true God, then come together we will worship. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ And call those who want to worship the Lord in truth. ଷ୍ଟେଞ୍ଜ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ରଖିଥିଲି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ I kept two things, but the time doesn't permit me anymore. ଟପିକ ଥିଲା Today's topic was ଛାଉଣିରେ ପାପ ଥିଲେ ବିଜୟ ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ if there is sin found in your tent, your defeat is assured. ଯଦି ଛାଉଣିରେ ଆମର ପାପ ଅଛି If we have sin in our tent, ଟେଣ୍ଟରେ ଆମର ପାପ ଅଛି if we have sin in our tent, ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ହାରିବା ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ death is assured and defeat is also assured. ଯୋଶୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛୁ When we read Joshua chapter 7 and 8, ଡୋଣ୍ଟ ଓପେନ ବଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କେବଳ don't kholuntu nahi, just hear me. ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବିଜୟ ଦେଲେ ଜେରିକୋରେ ନା First Jericho that the Lord gave to these people was in Jericho. ସେମାନେ ରେଡ୍ ସି ପାର କଲେ ସେମାନେ ମନ୍ନା ଖାଇଲେ ସେମାନେ କ୍ୱେଲ୍ସ ଖାଇଲେ ସେମାନେ କୁଏଣ୍ଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଫାଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଜିରିଓ ପ୍ରାଚୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲେ କି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି I am the Lord who fights with you. They crossed the Red Sea, they ate quail, they drank water, they did everything, but the first victory or the first battle that they fought was around the walls of Jericho, and the Lord showed them that He is the God who fights the battle. ସକ୍ସେସ୍ ଦେଲେ The Lord gave them success, ହାରିବା ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ ହାରିଗଲେ and they were defeated again. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ You able to understand? ଜିରିକୋରେ ଜିତିଗଲେ They won in Jericho, ଯୋଶୁଆ ବୋଲେ ଏବେ ବି ଜିତିଯିବୁ ବୋଲିକିରି and Joshua said, I won. କିନ୍ତୁ ଯୋଶୁଆ ଅୟନଗର ମାରିଲା ବେଳକୁ ହାରିଗଲେ But when it came to the other place, they got defeated. ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ? there is secret sin in the tent କାରଣ କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଭିତରେ, ଆଉ ସେଟା ଚୋରି ଥିଲା and that was of stealing things. ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ କିଏ ଚୋରି ନେଇ ଯେମିତି Some people have their hearts stolen. ନା କେତେଟା ଝିଅ କେତେଟା ପୁଅର ହୃଦୟ ଚୋରି ନେଲେ କେତେଟା ପୁଅ କେତେଟା ଝିଅର ହୃଦୟ ଚୋରି ନେଲେ And some boys, they stole the hearts of certain sisters, and some sisters have stolen the heart of some brothers. ସେଇଦିନ ଚୋରି ଥିଲା ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଶୁଆ କହିଲେ ଯୋଶୁଆ ଫାଷ୍ଟ ତମର ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ କର ତାପରେ ତୁମକୁ ବିଜୟ ଦେବି ମୁଁ So the Lord saw that they were stealing among their people, and the Lord said to Joshua, first clean your tent, then I will give you the victory. ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟେଣ୍ଟରେ ପାପ ଆସିଲା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏପଟେ ଟେଣ୍ଟରେ ପାପ ଆସିଲା ବେଳକି ହାରିଗଲେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ କାହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ କାହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି କିଛିଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ସିନ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ See, at one place the sin entered into the tent, and they died, and on the other side sin entered their tent and they were defeated. Why I am saying is, this is for you and this is for me, that we have certain secret sins in our life. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ କ୍ୟାଥରିନ୍ କୁମେନ୍ କହନ୍ତି And the great woman of God, Catherine Kuhlman, says, I am daily dying 1,000 times for the Lord. प्रत्येक दिन ମୁଁ 1000 ଥର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ. ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ I think 38 or 39 38 or 39 Romans 8:38 or 39 it says, କଣ ଲେଖାଯାଏ I die daily. yes ଓ 8 ର 38 କିମ୍ବା 39 ପଦ 38 ହଁ ନା ତା ଉପରଟା
ନା ନା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ଭଳିଆ ନିହତ ହେଉଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ 38 କିମ୍ବା 39 ଆମେ ହଁ ପ୍ରତିଦିନ 36 ରେ ଲେଖା ହଁ, ଅଛି sorry. ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ହୁଁ। ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହିତ ହେଉଛୁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସବୁଦିନ କ'ଣ ଡେଲି वी आर डाइंग टू आवरसेल्फ Romans 8:36 says that for your sake we are killed all day long. ଆପଣ ମରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ମରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ସିନ୍ ଲଷ୍ଟ ମରିଛି ଆପଣଙ୍କର ମରିଛି ମୋର ମରିଛି କି Are you dead? Are your desires dead? Is your secret sin? Is my secret sin? Is it dead? ଯଦି ମରି ନାହିଁ If it's not dead, ଆମକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ then it has to die. କେମିତି ମାରିବା How it will die? କେମିତି ଆମେ ମାରି ପାରିବା How can we kill it? ସରେଣ୍ଡର Samarpana, ସମର୍ପଣ surrender. ଡୋଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଡୋଣ୍ଟ Quench the Holy Spirit. ନା 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 yield your members ଲେଖା ହେଇଛି yield your members ତୁମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ଠାରେ ସମର୍ପଣ କର ଲେଖା ହେଲା ରୋମିଓ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 11-12 Romans 6:11 and 12. ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ତଳକୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ରହି ବଳି ଗଣନା କର ପାପ ତୁମ ଅତଏ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ସରେଣ୍ଡର ହୁଅନି ପାପ ନିକଟରେ କି ତୁମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବି ସରେଣ୍ଡର କର ନାହିଁ See, it's written, do not surrender yourself or don't let the members of your body surrender to the lust. ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଆମେ Then to whom shall we surrender? ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ In righteousness, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାରେ in the righteousness of God. ଆମକୁ ଡେଲି ମରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ କ୍ୟାଥରିନ୍ କୁଲମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି And the woman of God, Catherine Kuhlman, was not used just like that. ସେ କହିଲେ ସେ କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଦେଖୁଥିଲି ସେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଡେଥ୍ ବେଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି Yes. And the other day I was watching her testimony, and in her deathbed she was sleeping, ସେ କହୁଥିଲେ and she said, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି Lord can use anybody. ସମର୍ପଣ ଦରକାର Only surrender is ଯାହା required. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସବୁ Whatever the Lord does not want, just leave it. ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସବୁ Whatever you like and the Lord does not like, just leave it. ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ And you will see that the Lord will use ଯଦି you. ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ If we want the Lord to use us, ମୋର ଟିକା ମୋର କଳା ମୋର ଜୁତା ମୁଁ କହୁଛି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁନି ବୋଲିକି ଯାହା ବି ଯଦି ସପୋଜ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଗିଭିଂ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ your shoes, your things, whatever it may be, I'm just giving an example. If the Lord does not like it, just leave it. ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ Whatever the Lord does not like or does not desire, we have to leave it. ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଦୀରେ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା Then the Lord will use you and I, and we can serve the Lord from His ଜାଣେ altar. ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାର ସେବା କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫାୟାର ଆସିବା ନାହିଁ ହେଭେନଲି ଫାୟାର ଆସିବ ଏବେ ହେଭେନଲି ଫାୟାରରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅଗ୍ନି ଜଳାଇବେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ And when we are obedient to the Lord, when we obey His things, then the profane fire will not come. Another fire from heaven will come, and it will consume you, and you will be useful for many others. ବାଇବେଲରେ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଠେଇଛନ୍ତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଜେ ଅଗ୍ନି ତିଆରି କଲେ ନିଜେ ଅଗ୍ନି ଜଳେଇଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ମରିଗଲେ Many a times in the Bible we see that the Lord would send His fire from heaven to accept the sacrifice, but this is the only place that we see that the Lord sent His fire to consume those who offered the fire. ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା Come, let us pray. ଆମେ ଠିଆ ଉଠିବା ନିଜର ଜାଗାରେ Let us stand up to our places କହିବା ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫାୟାର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବନେଇଛୁ and say, Lord, if I have offered any profane fire, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ମୋର ଭଉଣୀ ମୋର ପାଷ୍ଟର ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମା ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ Lord, nobody knows, not my family members, my friends, my pastor, nobody knows, only you know, Lord. ସିକ୍ରେଟଲି Gupta bhavare. ସିକ୍ରେଟଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଲଷ୍ଟ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି Gupta bhavare, I'm slowly getting deeper into the lust. ମାଇ ଡିୟର ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଦିସ୍ ମେସେଜ ଇଜ ଫର ୟୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେବକର କ'ଣ କି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି If the Lord has chosen you to serve as His minister, ଲେଖାଗଲା 10:3 ପଦରେ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ it's written in 10:13 that whoever comes near me. ତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି କି Does this mean that the Lord is only present over here in this house? ପ୍ରଭୁ ରୋଡରେ ବି
ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି The Lord is with us even on the road. ପ୍ରଭୁ ଏକଲା ରୁମ ରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି In our closed doors, the Lord is with ଗଲା me. ବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି The Lord is with me while I'm going for my duty. ଡିପ୍ରେସନ ଦେଇକି ଗଲା ବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି While I'm going through the depression, the Lord is with me. ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି When I go with my friends to eat biryani, the ପ୍ରଭୁ Lord is ଯଦି with ମୋର me. ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି If the Lord is with me, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଖକୁ ଆସୁଛି And- without any protection ଯଦି ଆସୁଛି if I'm coming to the electricity without any protection, without any awareness ଆସୁଛି କୌଣସି ଜାଗ୍ରତ ବିନା ମୁଁ ଆସୁଛି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଖରେ, then definitely there is a great harm, there is a great loss is waiting for me. ତାହେଲେ ଏକ ବୃହତ ବିଷୟ ଯାହାକି ମୋତେ ହାନି କରିବ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଦୋଷ ଦେଇ ପାରବା ନାହିଁ And then we won't be able to blame God. ନାଦବ ଅବିହୁ ହାରଣ ଦୋଷ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଇଁ ହେଲା ବୋଲି Aaron could not blame God that, Father, for you this has happened. ମୋସା ବୁଝେଲେ ବାବା ଶୁଣ ତତେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏମାନେ କଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ହେଲା And Moses made him understand that, son, listen, these instructions were given and they could not abide by it, and therefore it happened. ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ Dear people of God, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦଉଛି ସେଟା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ହିସାବରେ ଆରାଧନା କରବାର ଅଛି ୟେସ୍ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଏଠି କରବାର ଅଛି it's not about what I have instructed, what I have said, but it is about what the Lord has instructed. We have to worship according to Him. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ May the Lord help us. ସେ ନାଦବ ଅବିହୁ ଭଳି ଆମେ ନ ହଉ Let us not be like Nadab and Abihu. ଆଉ ଏଇ ଅୟନଗରରେ ଯେମିତି ହାରିଲା ଆଖନ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ନ ହଉ ଆମେ We should not be people like those who got defeated before Achan. ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ The Lord wants to give us His victory. ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହଉ The Lord, if He has instructed us to worship Him, to minister to Him, let it be according to how He has instructed. ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ରହିବ And if we are stagnant here, ହେଇପାରେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଆଁ ଆସୁଛି maybe, I don't know, but a huge fire is coming. ଆଉ ସେ ନିଆଁ And that fire, ମୁଁ ଭାବେ I think, that is rapture taha rapture ate. ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ You will be left out. ଆଉ ଯେମିତି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଗଲା କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆପଣ ମୁଁ କରିନାହୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆଉ ସେଇଦିନ କାନ୍ଦିଲେ ବି ମାଥା ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଉ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ ସେଦିନ And if we cry, if we bang our heads, if we beat our chest and cry, then also it won't matter. ଏଇ ହାତ କେତେ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଛି ହାତ ଟିକି ଟିକି You raise your hands, you may check how long is it worshiping the Lord. ଆଉ ଏଇ ହାତ କେତେ ଗଲତ କାମ କରୁଛି And is this hand, is it involved in any wrong things? ଏଇ ହାର୍ଟ ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକିରି This heart we bring it to the Lord. Lord, I have given this heart to you. କେତେ ଏଇ ହୃଦୟରେ କେତେ କୁଚିନ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ରଖିକିରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ But how many evil desires have we kept in it, and are we bringing it to ଧରିକିରି the ଆମେ Lord? ଆସୁଛୁ ଏଠିକି How much lust are we holding and we are coming to the Lord? ମୋର ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ Dear brother and dear sister, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି today the Lord is trying to warn you and me. Don't play with me. ଆଉ ମୋ ସହିତ ଖେଳ ନାହିଁ, Don't play with my fire. ମୋର ଅଗ୍ନି ସହିତ ଖେଳ ନାହିଁ. ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି କରିବ If you do this, yes I will break my covenant ହଁ, and ମୁଁ I ମୋର- will definitely punish you. ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବାଚାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି, ମୁଁ ମୋର ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବି. Oh, forgive us, Father. ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହଜିଯିବ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଇଛୁ ଏଠି Because of the Lord, we have got this identity. We will lose it. ଆଜି ବ୍ଲେସି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଛି ସୁରେନ ଭାଇ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଛି ଆଜି Today, Blessy has her identity because of the Lord. Surendra Bhai has his identity because of the Lord. And church has its identity because of the Lord. जो प्रभु माटीରୁ ଉଠେଇକି ଆଜି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଉପର ଆଣିକି ମାଟିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ The Lord who has elevated you from the dust, He won't take another second to bring you back to the dust. ଆସୁ ହାତ ଉଠାଉ ନିଜକୁ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର Come, let us lift our hands and let us surrender ourselves to the Lord. ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ଭିତରେ ଏମିତି କିଛିଟା ରହିଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ Lord, if there is anything profane that remains in me, ବାପା ତୁମେ ଯାହା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କରିନାହ Lord, anything that you have not commanded me, ମୋର ଡିଜାୟାର ହେଇକି ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ but Lord, it is only my desire. ଆଉ ଯୋଉଟା ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋର ଡିଜାୟାରକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଭୁ But Lord, if I'm coming here to serve you with my desire, help me to break it Lord ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାହା help me to ଭଗ୍ନ leave it କରିବା Lord ନିମନ୍ତେ. help me to leave it Lord ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା help me ନିମନ୍ତେ. to cast it away Lord ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ. help me to separate from it Lord ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ.
तेबे तांकर आराधना ही पारियो then we can worship the और Lord. से आराधना को से ग्रहण करिवे And He will accept that worship. इवन गोटे स्वर्गर अग्नि को पठेबे से Even He will send a fire from heaven. आपनकर आराधना आपनकर वाक्य आपनकर सेवा द्वारा अनेक लोक परिवर्तन हे जिवे Your word, your preaching, your worship, many will be transformed. आसु हमें प्रार्थना करू Come, let us pray. झियो अछि प्रार्थना करिवो Thank you, Jesus. Papa. थैंक यू बाबा प्रभु आपण प्रकृतर केते भयंकर अटंती राजा आपणको छामुरे कौनसी पाप देखा जाए नाही प्रभु प्रभु आम माने आपणकर लोक उठु प्रभु मात्र अनेक क्षेत्र रे आमको जीवन रे आम माने जेतेबेले निजर गुप्त कोठरी रे थाउ आपा एकाकी जेतेबेले थाउ आपा आमको जेतेबेले केही देखंती नाही राजा प्रभु आम माने अनेक कुकार्य करियोछु आपा जहाँ आपणको चक्षु गोचर होई अछि जहाँ आपणको प्रसन्न करी नाही पापा